3, 2, 1.
Solve ka na. Pang-bathroom. Yan. Bagger ka ngayon, bagger. Bagger ka. Bagger. Hindi makakawin ng buhay. Tawag na wrapping station, guys. Oh, kanya-kanyang balot. Kanya-kanyang balot. Nagbalot ka na. Nag-up na. Thanks, Eddie. Check it out. Shopping station. Yan. First time. Laki ng ano nila, elevator. Parang times 3 ng ordinary na elevator. Sobrang laki talaga. Ano kaya yung escalator? Sobrang haba. Parang 30 minutes yung bababa ng escalator nila. Grabe naman, 30 minutes. Massage naman to. Ayun o, sobrang laki ng elevator. Times 3 yung lapad mo. Hey da! Hey da! Kaya pala hey da is Swedish. Goodbye in Parang Swedish. kamusta? Hello, welcome. Hey da! Ano?